कितने पैसे कमाते हो सरकार? मैं 16 लाख रुपया महीने का कमाता हूँ। और जा 16 लाख रुपया तू कमाता है और एक माइक नहीं ले सकता, क्या कमाता है? कंजूस मक्खी चूस है, हद का भी तू यार। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अलवी व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत। और मैं आज का छोटा सा व्लॉग शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबर का नाम से जो बड़ा मेहरबान है, नियत रहम वाला, करम फरमाने वाला और सत्तारुल अयूब है। साथ ही मैं नबी पाक साहिबुल औलाद की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूंगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले मैं अपनी प्यारी YouTube फैमिली का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, जिसकी बदौलत दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी तरक्की मुझे मिल रही है। ये सब आप बहन भाइयों की वजह से और आपके प्यार की वजह से है। अल्लाह पाक आप सबके प्यार को सलामत रखे, मोहब्बत को सलामत रखे और खुश रखे। आज मैं आपको वो यूट्यूबर और वो बंदा दिखाने लगा हूँ जिसके खिलाफ मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने जिक्र किया था वो 16 लाख रुपया कमाता है मगर एक माइक नहीं ले सकता। मैं आपको उसका 16 लाख रुपए वाला वीडियो का क्लिप भी दिखाऊंगा और उसके पास नन्ना मुन्ना सा एक माइक भी दिखाऊंगा जो बाजार से जो है ना 1000 और 1500 रुपये में आसानी मिल जाता है, दस्तियाब है हर मोबाइल वाले के पास। आप किसी गांव में भी मोबाइल वाले के शॉप पे चले जाएं, उसके पास भी ये 1200 रुपये वाला माइक बोया का मिल जाएगा। हद है वैसे यार, कंजूसी की भी कोई हद है यार। आप 16 लाख रुपया कमाते हो, कुछ तो इंसान को खुदा का खौफ करना चाहिए यार। अपना नाम देखो और काम देखो यार। क्या ये इतनी छोटी सी बात आप, अरे ओ सांबा कितना कमाते हो महीनों का? 16 लाख। जाओ बेशरम इंसान, एक माइक तो ले नहीं लग सकता, क्या खाक 16 लाख रुपया कमाता है यार। बहन भाइयों, वैसे इंसान को जो है ना इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। वैसे ये कंजूसी के साथ भी ज्यादती और 16 लाख रुपया कमा के बंदा एक अच्छा सा मैक भी ना ले, और क्या बात है यार, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? रुको जरा सब्र करो। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सबसे ज्यादा यूट्यूब से जो बजट उठाया है वो 16 लाख का उठाया है। 16 लाख। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहन भाइयों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास बरफत भाई आए हैं, इनका मैं मशकूर हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लेके आए और हमारी स्टोरी बनाने आए। ये मुझे आपकी स्टोरी जो आपने मुझसे डिस्कस की बहुत अच्छी थी कि आप चौकीदार और ये बैंक मैनेजर हैं, और ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैं आया। मैंने कहा कि कहानी जरूर बताऊं और ताकि आपका चैनल भी चल सके, वो भी वायरल हो। मेरा मकसद अक्सर यही होता है कि किसी का और लोगों के भी फायदे हों, चैनल चले उनके, वो भी अब यूट्यूब की दुनिया से पैसे कमाए। और अब इसको जो है वो डिवोर्स दे दी, तलाक दे दी, लेकिन अब ये है ज़िंदगी में बिल्कुल जो है अकेली है और ये चाहती भी है कि आगे ज़िंदगी में शादी करे और इसकी ज़िंदगी कोई संवारे। इससे सारी पहले कहानी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा वो कह रहा है मैंने इस महीने 16 लाख रुपया उठाया यूट्यूब से। और वड़ी ने तू 16 लाख रुपया है चाया एक मैक ते गिनना यार, नहीं गिन सकता तो मैनू दस, मैं तेन पैसे देना यार। है गिन इतने चाहिए नहीं, ले ले अच्छा जिहा चंगा जिहा ना ब्लूटूथ वाला मोबाइल है, थोड़े लग रहे हैं। खैर से तेन मैं होर देना। एक मिनट रुको जरा, मैं रुक जाना यार, है भी थोड़े ने। चल रुक जा, एक मिनट सबर कर, किधर जाते हो? एक मिनट यार, जरा रुक जाओ, सबर। मैं तेन होर पैसे देना यार। क्यों टेंशन गिनना साढ़े होने, क्यों टेंशन गिनना है? ठीक है, ये ले, इधर ATM कार्ड ले जा, दो ने। ठीक है, ये दो मेरे को ATM कार्ड नहीं, जाके ATM कार्ड पा के ते ऐसे कट के तू जड़ा ना अपना मैं गिन। ठीक है,
دیکھے نا یوٹیوب میری فیملی تو میں دوویں جو ہے نا سین دکھا دیتے نے ٹھیک ہے جی تسا انجوائے کیتا ہونا ہے دیکھو کمانا جڑا نا 16 لاکھ روپے دے میں نہیں گن سکتا ٹھیک ہے میرے پیارے بہن بھائیو میں تواڈے کول ہن چاہنا اجازت تے کیونکہ جی ہن اذان دا ٹائم ہونا پیا ہے عصر دی نماز دا ٹائم ہونا پیا ہے ماشاءاللہ تسا بھی روزے رکھنے پے ہو میں گناہ گار بندہ بیکار بندہ اللہ پاک دے فضل دے کرم نال سارے روزے رکھنے دا پیا تھوڑا جی سرائکی سی گال کر چھوڑوں کیوں جو اذانہ دا ٹائم نیڑے تھیندا پے میں ہے گناہ گار بندہ بیکار بندہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال اندے وچ میرا کوئی کمال کہہ نہیں میری کوئی ہو کہہ نہیں جو میں جڑا نا وڈا پھنے کھاں بن کھاں جی میں ایک کر دیتا ہو میرا اس وچ کوئی کمال نہیں ہے میرے سونے رب دا میرے پروردگار دا میرے کو پیدا کرن والے دا کرم ہے تاں جے اس تے کرم نال میں اتھا تک پہنچیا پیا میں روزے رکھیندا پیا سارے انشاءاللہ جدن دا ہور سمارے سارے روزے رکھیندے ہیں کچھ نہیں تھیندا روزے نال بڑا بندہ حشاش بشاش رہندا ہے تازہ تر و تازہ رہندا ہے طبیعت خوش رہندی ہے جڑا نا خوشی خوشی رہندی ہے بس اللہ پاک انعام ہی دے سے جدن چاند رات ہو سے اللہ پاک اپنے بندوں کو انعام دے سے تے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں سے کریں تے میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب بہن بھائی ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے اللہ پاک سب کو شفا دے میرے بھی بڑے بھائی بیمار ہیں ایک ہمارے یوٹیوبر فاروق بھائی بیمار ہے اللہ پاک ان کو بھی شفا دے اور جتنے بھی میرے بہن بھائی جس وجہ سے بھی پریشان حال ہے اللہ پاک انہیں سارے کی پریشانی دور فرمائے جن کے رشتے نہیں اور اللہ پاک کرم فرمائے ان کے رشتے بھی ہو جائیں جن کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے جو میرے پاکستانی بہن بھائی پاکستان میں رہ کے مجھ سمیت رزق حلال کما رہے ہیں اللہ پاک ان پہ بھی کرم فرمائے ان کی پریشانی دور کرے جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں گئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے آمین آج کے لیے اتنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد